जाल्यार तो तुमच्या नांवान येता अकाउंट आनी आमी तुमकां धरूंक गेलो मागीर तुमकां खबरूच नासता केन्ना तुमी ते रजिस्टर केल्ले सिम कार्ड म्हणून तेजें तुमी पेरंट्सांक बी सांगूंक जाय आनी प्लस तुमी आतां कितें ऑनलायन शॉपिंग आसता ऑनलायन शॉपिंगाक एमेझॉन आसता फ्लिपकार्ट आहा तेचेर तुमी कितेंय बाय करतात थोडे हालीं कितें फ्रॉड एक चल्ला की तो तुज्या घरा येतलो आनी तूं हांगा एक सेक्युरिटी आमचे हे वाडयला सो तेच्या खातीर आमी आधार कार्डाचे डिटेल्स मागतात आणि आधार कार्डाचे नंबर घेतलो तो आधार कार्डाचो नंबर घेतलो आणि तुका एक OTP येता म्हणटलो OTP सांग म्हणटलो ती जर तो तेजो फ्रेंड एक आसता तो असो असले फ्रॉड करपाक आसता तो OTP तो तेका सांगता तेका तो सांगता ते तुज्या अकाउंटातले ते तुमी कितें आहा येयला पार्सल येयला बेगीन घेवंक जाय बाबून कितें तरी ऑर्डर केला हय मरे बाबून ऑर्डर केला ते घेवंक जाय म्हणटा आनी तुमी OTP सांगता तुजी मम्मी आसता ती OTP सांगतली OTP सांगली तो तुज्या बँकेतले जितके अकाउंटान पयशे आहा ते सगळे गेले 500 रुपयाचे एक पार्सल येयले 10,000 अकाउंटान 10,000 गेले हे तुम्ही आता पेरंट्सांक सांगूंक जाय अशें तुमकां पुलीस स्टेशनान सांगला म्हणा आनी अवेरनेस पेरंट्सांक खबर नासता तुमच्या भितर कोणी ऑनलायन केन्ना मारला कितें तूं करता ऑनलायन फ्लिपकार्टार बी करता न्हू कॅश ऑन डिलिव्हरी तें मातशें सेफ्टी करपाक जाय रिगार्डिंग सिम कार्ड आमी घेवपाक वयता आमी वाडयतात सो तेका लागून आमी आधार कार्ड ID प्रूफ दिता कोणाचें ड्रायव्हिंग लायसन्स सो केन्नाच आमी झेरॉक्स दिता पळय विदाउट सेल्फ एटेस्टेड म्हणजे डेट घालून सिग्नेचर मारता आमी सगळं डेट घालून दिवपाक जाय तुमी जर डायरेक्ट जर झेरॉक्स काडून दिल्यार ते कितें करता सिम कार्ड तुमकां दिता थोड्या दिसांनी ते शॉपकिपर जावन रिटेल कोणा काडटा डस्टबिनान उडयता जावं उडयता पळय अशें कोण आसता पळय फ्रॉडस्टार बीन ते केन्नाय ते असले कितें कोणाचें सिम कार्ड ID प्रूफ घेवपाक लागून ID प्रूफ घेता कलेक्ट करता तसो फोटो बीन हे करता फ्रॉड करपाक लागून ते सिम कार्ड तुमच्या नांवाचेर रिक्ते घेता ते कोणाचें आधार कार्ड कॉपी ID प्रूफ कोणाचें मेळत आसता रजिस्ट्रेशन कोणाचें जाता आधार कार्ड कोणाचें आहा पळय तेच्या नांवान जाता फ्रॉडस्टार कोण दुसरो स्पर्धक आसता क्रायम करता नांव कोणाचें येता जेचें कोणाचें आधार कार्ड आहा बायलांक आमी अरेस्ट करिना जी जाणटी बायलां सिनियर सिटीजन तुमकां अरेस्ट करपाक वचना भुरगीं मायनर भुरग्यांक समज कितें क्रायम केलो व्हडलो जाल्यार अरेस्ट जायना तेंकां आमी मागीर एक हे आसा JJB म्हणून एक बोर्ड आहा ज्युवेनाइल जस्टीस बोर्ड मेर्शे आहा पळय एक आहा मडगांव तेंच्या खातीर आमी ताका प्रोड्यूस करता ते एक कमिटी आहा तेंची JJBची थंय आमी प्रोड्यूस करता भुरग्यांक मायनराक मागीर थंय तेंकां मागीर रिफॉर्म करपाक तेंकां दवरता आनी मागीर तेंचे ट्रायल सुरू आसता मागीर तेंकां समज पुलिसमेंट जालें तेंकां थंय तर तेंकां कम्युनिटी सर्विसींग बी तेंकां वयता पनिशमेंट समज कोण समज आतां भुरगो मायनर बिलो 18 तेणी कितें तरी क्रायम केला आनी ताका पुलिसमेंट पडलें न्हू ताका जिलीन घालचें ना ताका म्हणटाले पुलिसा बरोबर ट्राफीक ड्युटेक घाल नाजाल्यार झाडू मारपाक म्युन्सिपालिटी बरोबर तें काम ताका दिता कसलें काम त्या मायनरांचेर कोण हें करूंक शकना कित्याक ताका जितको बरो शिकोवंक जाय बरो ताका सुदरावंक जाय तें ट्राय करता आमी ताका समज जिलीन घातलो तो फुडें आनी मस्त जातलो आनी तेचें लायफ पिड्यार जातलें सगळे थंय दादल्या बायलांक सेम आनी जो मायनर भुरगो मस्ती करता खूब कितें क्रायम करता ताका एक अपना घर म्हणून एक हें आसा होम मेर्शे थंय ताका आमी एडमीट करता शेल्टर होम जशें जेल आसा तशेंच ते तेचेर वॉच दवरता भायर सोडूना ते वॉच बोर्डींग कशें थंय तांकां मागीर दिता फॅसिलिटीज कितें आहा ते समज पळय आतां एक कोण मायनर भुरगो आमकां गावलो समज कितें क्रायम करतना आनी ताका कोणूच ना आमी ताका व्हरून थंय एडमीट करता तेजेर केस आहा तेजेर डिटेल्स बरयता रिपोर्ट आनी थंय मागीर JJB फुड्यान सबमीट करता आनी त्या भुरग्याक दवरता ते शेल्टर होम आपणा घर थंय दवरता मेळटा तेजे पेरंट्साक सोदून काडटा इंटिमेट करता आनी पेरंट्स ताका मेळोंक येता आनी मागीर तेचे बेल बी आसता प्रोसिजर न्हू मागीर ते बेल करता बॉन्ड घेता आनी आमी सोडटा भुरग्याक मागीर पेरंट्स घेवन येता पयलीं आसले इंडियन पिनल कोड म्हणून कायदो CRPC म्हणून जसो आमचो कायदो फुडें कसो व्हरपाचो एक लॉस आहा आनी एविडन्स कसो कलेक्ट करप ते जालो क्रायम बी पुलिसांक एविडन्स कलेक्ट करपाक जाय न्हू ताका एक प्रोसिजर आसता म्हणजे 3 कायदे आमी मेन पुलीस पाळटा ते आतां कायदे चेंज जाले आतां DNSS तशें चेंज जालो नांवां चेंज जालां पूण
सिमिलर कायदो सेमूच आहा पण नांवां चेंज जालें तर पयलीं IPC आसलें सोशल मीडियाबद्दल सांगा. ते सांगता सायबर क्रायमाचेर तुमकां ते सांगता. आमी भायर बोर्ड मारला पळय तुमकां दाखयता आनी खंय एक्शन करता ते एक्शन खंय करता आता जाला BNS भारतीय न्याय संहिता. BNS कितें केला IPC जे आसले ते पयलीं पनिशमेंट्स आसलेले थोड्या क्रायमाक पनिशमेंट कमी आसताले कित्याक ते खूब पयलीं फॉर्म्युलेट जाल्ले पोर्तुगीज काळाचो लॉ आसलो तो. सो आतांच्या गव्हर्मेंटान तो चेंज केला आनी BNS केला तितून थोड्या क्रायमाक थोडे जे न्यू क्रायम येयला क्रायमाची जी प्रोसिजर आसा तो चेंज जायत आसता अपग्रेड जाता. पयलीं तुमी लँडलायन यूज करता आतां मोबायल यूज करता तशेंच हे चेंज जाता. सो तेज्या प्रमाणे आतां पनिशमेंट्स एनहान्स केला म्हणजे थोडे पनिशमेंट वाडयला थोडे कमी केला थोडी सेक्शनां जी आसा कायद्याची ती काडल्या थोडी एड केल्या. सो तेका लागून BNS जाता. BNS म्हटल्यार पनिशमेंट जेन्ना एक क्रायम जाता तेन्ना पनिशमेंट जाता तशें ते BNSान करता. मागीर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS तितून आमचे प्रोसिजर्स आसता म्हणजे पुलिसांनी कशें काम करप पुलिसांनी जर कोणाक अरेस्ट करूंक जाय जाल्यार तो कसो करप तो BNSSान बरयल्लो आसता. पेपरार बी केन्ना तुमी वाचला आसतली किंवा कसाबाक जेन्ना तुमी कसाबाची केस आयकली आसतली ताका फाशीची सजा मेळ्ळी ती केन्ना मेळ्ळी पयलीं मेळोंक नासली. पयलीं ताका आमी लॉकअपान दवरलेलो आमचें इन्वेस्टिगेशन सोंपपाक मागीर तेची केस कोर्टान पुटअप जाली कोर्टान तेचें आयकलें कोर्टाक दिसलें की तो खरोच भितर इनवॉल्ड आसलो आनी ताका फाशी जाली अशें आसता. डायरेक्ट जाली ना सदांच तुमकां कोर्टा फुडें आपली बाजू मांडपाक संदी येता. संदी आसता चान्स आसता ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. आतां भुरगे सरान जशें सांगलें की 18 वर्सां सकयल जो भुरगो क्रायमान इनवॉल्व जाता तेन्ना आमी ताका JJP फुड्यान प्रोड्यूस करता. कोण सांगूं शकता 18 वर्सां सकयल भुरगे चडशे खंयच्या क्रायमान इनवॉल्व जाता कोणूय आन्सर करूं शकता हांगा कोण आसा कोणूय आन्सर करूं शकता. क्रायम कोर्टान केस घालता आमी चार्जशीट मागीर कोर्टान मागीर ट्रायल जाता मागीर कोर्ट डिपेंड्स पळयता कशी केस आहा ती त्या प्रमाणे मागीर ते कोणी क्रायम केला पळय ताका मागीर जज हे दिता पनिशमेंट. आमी आयज मोपा पुलीस स्टेशनार विजीट केल्लेले हांगा आमी पयले पुलीस कशें हँडल करता सगळें खंयसर कितें आसता तें आनी तेंचे स्टेज लेवल कशें आसता तें PSI आसा सो ते कितें काम करता आनी सायबर क्रायम बी तेंचे सगळें आमकां इन्फॉर्मेशन दिली आयज खूब शिकपाक मेळ्ळें केन्ना पुलीस स्टेशनार पावूंक नासलें आयज पयलें पुलीस स्टेशन कशें दिसता एन ऑल सरान बरें सांगलें बरें अंडरस्टँड करून दिलें. एक भय आसता की पोलीस म्हटल्यार की थोडे भियातात आयज तुमकां हांगा आयल्या उपरांत कितें दिसलें? ना तशी फ्रेंडली उलयली भंय दिसोंक ना फर्स्ट टायम अशें उलोवपाक फ्रेंडली कशें उलयलें